नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मैंने केमती अच्छा आशा करुँ आपण मैंने बहुत भले थे खुशी थे तो प्रभु जगन्नाथ आपको सब सेमती भले रखु खुशी रखु तो आज भिडियो कौ टॉपिक ऊपर आपने थंबनेल बुझी सारी थे तो लेट कर आज ब्यूटीफुल ब्लॉग को स्टार्ट करवा चलो। आपको रिक्वेस्ट था अभड़ा ब्लॉग तो अभड़ा ब्लॉग फाइनाली आसी सारी आपण मैंने वीडियो भी देखी सारे बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट आसी किसी खराब कमेंट भी आसी खराब कमेंट जड़े देती जी भी कमेंट आस बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट आसी तो वीडियो रे मु कहबी टोटल मु रिवील कर माने कौन होता कौन नहीं आपण मैंने वीडियो को लास्ट मत देखिए आप समस्त अनुरोध तो चलो टॉपिक नहीं किसी कथा हवा वीडियो संस्था टी आगू बढ़ेगा है तो अभड़ा ब्लॉग में आम केते कष्ट होता आपने बुझीपारे कारण एथि आम 2 दिन पूरा कष्ट करूँ माने सॉरी शनिवार दिन बाहर पुरी पूरा रविवार दिन सकाल 7:30 आसी पहुँचलु आम घरे है तो सीटा आपने बुझीपारे अभड़ा ब्लॉग में आम केते मेहनत केते कष्ट करूँ जोटा सत आम से प्रेजेंट करूँ कहीं जदि आम मिछ कही था बहुत ताप होता था मिछ वीडियो आम टोटाली करूँ ना मो टीम रे संग्राम बाबू मु बेसी पिला के नहांती बंटी राजू से अच्छा सपोर्ट अच्छा पर्टिकुलर मो टीम रे 2टा चैनल है मिस्टर संग्राम ओडिया ब्लॉग्स आउ जीतू एंटरटेनमेंट चैनल कौन सी फेक वीडियो पड़ेनी आज भी पड़ो ना आबे भी पड़ना आप भलसे जानते तो गोटे भाई वीडियो अपलोड हो गोटे कमेंट आसला कि भाई तुम्हें राजकुमार भाया टाउटर को राजकुमार भाया टाउटर भाया तमें भी लास्ट महाप्रसाद वीडियो बनइल ये कल सी कल मुझे देखे दूसरी भाई को कमेंट टिके देखीदेल ओके तपन दास भाई मु तुमको खराब कहूनी तो भाई जदि कमेंट कल ठीक अच्छे वीडियो तुम देखिन तुम वीडियो फास्ट टू लास्ट जाए देखिन जहाँफल कि बैड कमेंटा तुम कल भाई कहीं जब वीडियो तुम फास्ट टू लास्ट देखी था ये बैड कमेंट दबा करूँ तुम 100 थर भाई भाभी था कारण एपाई मु वीडियो रे कौन प्रेजेंट करेली मु वीडियो रे प्रेजेंट कौन करेली से मत कहूँ मु एटा प्रेजेंट करेली कि अभड़ा धरी राति आसी हम किसी असुविधा नहीं किंतु निज ओन रिस्क कारण जेहेतु गोटे लेट नाइट रे आपण माने अभड़ा धरी आसवे किसी भी बाटर हो पारे माने छाड़ भूत प्रेत कथा छाड़ दियो बाई चांस को चोर टक्सर हाबुड़ आप पड़े कि किसी रिस्क थाए राति 12टा गोटे अभड़ा धरी आसा बहुत रिस्क थाए कारण लेट नाइट जेहेतु रोड फांका रोड कि गोटे अटाक कर कौन कर भाभी टे बुझा चेष्टा करूँ आउ गोटे जिनस अभड़ा आम जो अभड़ा धरिक आसलु वीडियो केत स्टार्ट होती मैंने अभड़ा ब्लॉग रे सब देखी सारी केत वीडियो स्टार्ट कलु तो किछि बाट आसवा जमती गोटे बाड़ी रे गोटे बाढ़ाती तले गोटे ठो ठा साउंड गोटे माने गोटे गछ पत्र उपर जमती गोटे बाड़ी धरी बाड़ी जमती साउंड आसे सेमती है पर्टिकुलर समस्ते शुणी प्रथम साउंड है सीटी तापर मझे गोटे जगह राजू को फिल है किए गोटे आगे पलैला बोली मैं ताको फिल है ना जे आम कहलु हे से पलैला हे से देखीदेला हे गोडेला ये है सी है बुझे चेष्टा करूँ जोटा सत आम महाप्रसाद धरी के मिछ कहलु से भिडियो कहीं पाप हो आज्ञा बुझीपार तो महाप्रसाद धरी मिछ कहवाटा घोर पाप यहाँ से जिन आम टोटाली कर जहाँ भी आमको फिल है आम प्रेजेंट करेलु बुझिपारे कि जहाँ भी मुझे फिल है मत मझे टे फिल है हल्का हो पारे पवन बोधे मत से फिल हो मत लगे मो पछपटू कि गोटे 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 सुलसुल कला टाइप गला गोटे किलकिल करदेला मत कमेंट करदे तो जहाँ फिल है मुझे कहली ताने मुझे कौन मिछ कहली मुझे मु तो चाहिए मिछर रोल प्रबल मुझे हे आईला हे धरला हे उड़ीगला हे सी किए एमती मुझे टोटाली हुई जोटा सत मुझे प्रेजेंट कर कौन सत कौन मिछ आसला बेले आप बुझीपारे बिलुआ मैंने आमको
ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ଆମକୁ ଅନେଇଥିଲେ ମାନେ ଆମକୁ ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେ ସେଟା ଗୋଡେଇକିରି କାମୁଡ଼ି ପକେଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସେଟା ଆପଣମାନେ ବିଲୁଆକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁର ମଝିରେ ଗୋଡ଼େଇଲା, ସେଟା ଅଫ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଗୋଡ଼େଇଲା, ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିପାରିଲିନି। କାହିଁକିନା ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ରାଜୁ ମୋତେ କହିଛି କି ଦାଦା କୁକୁର ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଗୋଡ଼େଇଲାନି, ଆମକୁ କାହିଁ ଗୋଡ଼େଇଲା। ପର୍ଟିକୁଲାର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଦେଖିଥିବ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷଟା ଶୁଣିଥିବ, କାହିଁକିନା ତା କୁକୁର ଗୋଡ଼େଇଲା, ଏଟା କ୍ୟାମେରା ଅଫ୍ ଥିଲା ଆମର ହେଲା। ତଥାପି ବି 200-300 ମିଟର ଭଳିଆ ଆମକୁ ଗୋଡ଼େଇଲା ହେଲା। ଯୋଉଟା ସତ ସେଇଟା ସତ। ଏବେ ବି କହୁଛି ଆପଣ ଅଭଡ଼ା ଧରି ଆସିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରାତି ଯେତେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ହଉ ଅଭଡ଼ା ଧରି ଆରାମସେ ଆସିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ନିଜ ଓନ୍ ରିକ୍ସ, ନିଜର ଓନ୍ ରିକ୍ସ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ବହୁତ ମାନେ ହଣ୍ଟେଡ୍ ରୋଡ୍ ସବୁ ଟିକେ ରିକ୍ସ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆଣି ହବ ଅଭଡ଼ା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ହାତୀ ଗଳିବାକୁ ବାଟ ଦବ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗଳିଆ ବାଟ ନଦବ। କେତେବେଳେ ମଣିଷର ସିଚୁଏସନ୍ ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ପିରିଟ୍, ମାନେ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭୂତ ପ୍ରେତ, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣମାନେ ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନା। ମୁଁ ଏତିକି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ସେଟା ମୁଁ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିଛି। ଭୂତ ପ୍ରେତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ସେଟା ମୁଁ ପ୍ରୁଭ୍ ବି କରେଇ ପାରିବି। ଭୂତ ପ୍ରେତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଜେନେରେସନ୍ ଏଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଆଉ ଡରୁନୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ହେଇଗଲା, ଯୋଉ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯୋଉ ଲଭ୍ ଫଭ୍ ଜେନେରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ସବୁ ତ ଫୋନରେ ପାଗଳା ହେଇଗଲ, ସବୁ କାନରେ ଜାକିକି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ନିଜେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୂତ। ଆଉ ଭୂତ କଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଛି ଡରେଇବେ, ଆପଣ ଭୂତକୁ ଡରେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଭୂତ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସମୟ ସିଚୁଏସନ୍ ନେଇକି ସେମାନେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ସିଚୁଏସନ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା। ଆଉ ତପନ ଦାସ ଭାଇ, କଣ ଭାଇ ଆପଣ ବୁଝିଲେ ନ ବୁଝିଲେ, ଭାଇ ମୋତେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଭାଇଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟେ ହିଁ ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟ ଆସେ, ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ବି ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟ ଆସିନି। ଆଉ ଯୋଉଟା ସତ ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛୁ। କାହିଁକିନା ଯାହା ବି ଆମକୁ ଫିଲ୍ ହେଲା ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ଅଧିକା କିଛି ଆମେ ଗପସପ୍ କିଛି କରିନୁ। ଆମେ ଦିଥର ଆମକୁ ଦିଥର ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ବାସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଖାଲି ଆମ ପିଠିରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ହାତ ମାରିଲା ଭଳିଆ ହେଇପାରେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପବନ ଉଡ଼ିଗଲା ସେଇଭଳିଆ ମୋତେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ହେଲା। ଆଉ ବିଲୁଆ ଦେଖାଦେଲା, ଆଉ କୁକୁର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼େଇଥିଲା, ବାସ୍ ଏତିକି ହାଲକା ଫୁଲକା ଆମକୁ ଫିଲ୍ ହେଲା। ନହେଲେ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଅଭଡ଼ା ଧରି ଆସିପାରିବୁ। ଏବେ ବି କହୁଛୁ ଅଭଡ଼ା ଧରି ଆରାମସେ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଓନ୍ ରିକ୍ସ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହେଲା। ତ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ତପନ ଦାସ ଭାଇ ଖରାପ ଭାବିବେନି, ମନକୁ ଯାହା ଆସିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଜମା ନ ଦେଖିକି ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓ 47 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓଟା, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହଉ ଭାଇ ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟ ତମେ ଦେଇଦେଲ, ତାମାନେ ତମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟ। କାହିଁକିନା 47 ମିନିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ତମେ ଦେଇଥାନ୍ତ। ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହଉ କିଛି ସମୟ ପରେ 47 ମିନିଟ୍ ହେଇନି ତମର ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଭାଇ ଜଣକୁ ଖରାପ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ 1000 ଥର ଭାବିଚିନ୍ତି କହିବ। ଖରାପ ଭାବିବ ମାନେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରେ ଭାଇ ତମକୁ, ତପନ ଦାସ ଭାଇ। ଆପଣ ମୋ ପୁରୁଣା ସବସ୍କ୍ରାଇବର, ମାନେ ଦିଲ୍ ସେ ମୁଁ ତମକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ, କାହିଁକିନା ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯେହେତୁ ଆପଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କହିଲି ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ତାହେଲେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟଟେ ଦେଇଦେଲେ ହେଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଉପରେ ଅଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଗଲି। କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ପରେ ଭ୍ୟୁ ତ ଏତେ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ ଭ୍ୟୁ କଥା ଛାଡ଼, କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ପୁରା ମନ ପୁରିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ କମେଣ୍ଟ ହେଲା। ତ ଠିକ ଅଛି, ଆଗକୁ ବୋବାଲିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଆସିବ ଆଗକୁ। ଆପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘୋଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଇଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଅଛି। କୋଉ ଜାଗା ଯିବୁ ସେଟା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିବେ, ସେଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ସୁଟ୍ କରିବୁ। ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଏ ଜାଗାରେ ତମେ ରହିପାରିବନି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଜିତୁ ଟିମ୍ ଯାଇ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିବ। ଏଇ ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ରବିବାର ଦିନ ହବା କଥା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଭଡ଼ା ବ୍ଲଗ ପାଇଁ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲୁ, ସମୟ ହେଲାନି ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ପେସେନ୍ସ ନଥିଲା। ପୁରା ଶନିବାର ଦିନ 9ଟାରୁ ତା ପରଦିନ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଆମେ ବସୁ, ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ବନ୍ଦ ହେଇନି। ଆଉ ଦେହ ବି ଟୋଟାଲି ଭଲ ନାହିଁ, ବହୁତ ଖରାପ, ଆପଣମାନେ ଭଏସ୍ରୁ ନୋଟିସ୍ କରିପାରୁଥିବେ ହେଲା। ତ ଜଲ୍ଦି ଘୋଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଯିବ, ବହୁତ ଖତରନାକ ପ୍ଲେସ୍। ମୁଁ ସେଟା ଏବେ ରିଭିଲ୍ କରୁନି, ମୁଁ ସେଦିନ ରିଭିଲ୍ କରିବି ଯୋଉଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ହବ। ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଘୋଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ ଆସୁଛି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ ପଳେଇ ଆସିବ, ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ତ ଠିକ ଅଛି, ଦିଲ୍ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଭଡ଼ା ବ୍ଲଗକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇଥିବାରୁ। ଆଉ ବଢ଼ିଆ କମେଣ୍ଟ ବି ଆସିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ତ
तो जदि चैनल के नुआ अच्छा ताले सब्सक्राइब कर दिंतु जल्दी जल्दी कहीं सब्सक्राइब कले ही नोटिफिकेशन आपन पाक सर्वप्रथम जी एटा मन रखु आउ गोटे जिन आपन ब्लेसिंग भल पाइबा सब मो टीम उपर रहू आउ मो उपर थाऊ आगू आपको एमती एंटरटेनमेंट कराऊी चली तो देखा एक मोबाइल भिडियो से विदाय दिखाँ मुझे तो रही नमस्कार जय जगन्नाथ आप सब भले रुहतु खुशी रुहतु।